combustion cycle. So, at the beginning of the compression and ideal dual combustion cycle, using air has a pressure of 15 psia or P1 is equal to 15 psia. Then, nasa temperature of 75 Fahrenheit. So, plus na nato og 460 is equal to 535 Rankay. And as a specific volume of 13.2 cubic feet per pound. For compression ratio of 12 or RK is equal to V1 over V2 is naatay 12 and heat addition of 176 BTU per pound at constant volume and 176 BTU per pound sa constant pressure. So, calculate the following. So, first is calculate the pressure and temperature at the end of the isentropic compression. So, ang atong kanon is ang P1 and P2. So, na naman tayo P1 o T1. So, ang ato na pod pangitaon is ang P2 o T2. So, ang gamiton nato nga formula, so letter A, so P2 is equal to P1, so kaning RK or so RK na ito gamiton, so RK key, so substitute nato natay P1 nga 15 psia, atong RK nga 12, then natay 1.4 na key. So, P2 is equal, calculate 15 times 12, 1.4. So, natay 486.34. 486.34 psia. So, nanatay P2. So, next na kuhaan ni isang ato na pong T2. So, T2 is equal to T1 na siya. RK gihapon. RK. K minus 1. So, substitute nato natay T1 nga 535 Rankay. Then, ang atong RK nga 12. Then, 1.4 atong K minus 1. So, T2 is equal minus 1 535. So, natay 1,445.5 or yung mo na siyang 1,446. 1,446 Rankay. So, nanatay T2. Then, letter B na ta. So, sa letter B, ang pangayo sad is calculate the pressure and temperature at the end of each heat addition process. So, ang atong kwaon is ang T3, P3, and T4. So, start ta sa T3. So, T3 is equal to T2 plus katong Q, the QA over sa CV. So, ang atong gikuan ani na formula is katong QA is equal to MCV T2 minus T3. So, ito lang gikuan mo na nahimong inya na ang formula. So, substitute na to. So, natay T2 nga 1,446 Rankay plus atong QA nga 176 BTU per pound over sa atong CV, which is ang atong CV is
sa air is 0.171. 0.171. 1 BTU per pound Rankine. So, cancel out. So, equal to. So, ito calcu. So, 1446 plus 176, 0.171 equal. So, natay 2475. Natay 2,475 Rankine. The answer. Next is proceed na ta sa atong P3. So, P3 is equal to P2. T3 over T2. So, kung nga niya siya, ano na siya, then i-substitute lang na nato, natay P2 nga, 486. Then, natay T2, T3 nga, 2475. Ang atong T2 nga, 1446 is equal to, so 486 to 2475 1446. So nata 831 or 832 na ni siya. 832 PSIA. So next, proceed na to sa atong P4. Since ang atong P4 is kanang ang P4 o P3 kay constant pressure man, so P3 is equal to P4. So is equal ang kuan gyapon niya is 832 PSIA. Next, proceed nito sa atong T4. So, T4, so yung process atong gibuhat ani, so T4 is equal to T2 plus Q sa itong 3 and 4 na siya na process, DI, and then ang kani sa 2 and 3. So, kani is, sa 3 and 4 is constant pressure man ta. So, over sa atong CP or MCP na siya, MCP. So, calculate na nato siya. So, atong T2 is 1446 Rankine. Natay plus atong heat is 176 BTU per pound. Then sa atong CP sa air is 0.24. 0.24 BTU per LB Rankine. So cancel out is equal. So calculate. So 1446 plus. Next is letter D, the heat rejected by BTU per pound. So heat rejected, so QR. So QR, then ang kuan sa QR is MCV T5 minus T1. So assume ang atong T1 is, ang atong mass is 1 lang gihapon na siya. So di na nato siya yapil. So atong CV
So, natay CV nga sa air nga 0.171. And then naton T5 is 137 17 rangkay minus atong T1, so 535 rangkay is equal to 0.171 times 1317 minus 535. So natay 133 or 134 BTU per pound. 134 BTU per pound. So mo ni atong QR. So next is letter E na ta. So ang E is the net work of BTU per pound. So ang atong work net. So unsa to formula sa work net? So work net is equal to QR minus QA minus QR. So kayo pa man tay natay QR pero pa man tay QA sa ato sa isolve ang atong QA. So QA is equal to MCV gihapon, MCV T3 minus T2. Then i-plus na to sa MCP T4 minus T3. So substitute na to CV 0.171 natay T3 nga 2475 minus atong T2 na 1446 plus atong CP 0.24 atong T4 nga 3208 minus atong T3 nga 2475. So total na to. So nato answer nga 352. Under na ta. So atong QA is 352 minus atong QR nga 134 is equal to, so calculate na to 352 minus 134. So natay 218 BTU per pound na work net. So next is letter F is the thermal efficiency. So E is equal to sa to work over QA. So work nato is 118 BTU per pound over sa atong QA. Atong QA is 352. Is equal, calculate, 218 divided 352. So natay 0.619 0.61931 o multiply nato sa 100. So natay 61.93 or 61.93%. So next is letter G. Letter G is the horsepower developed by an ideal engine operating on the cycle using 0.50 lb of air per second. So
W. So, ang kuano na to is, ang iyang horsepower. So, ang gamitin na to ang formula is, katong, Qn or katong iyang Qn times sa mass niya mass flow rate. So, namatay Wn na 218. I-times na to siya multiply sa atong mass flow rate nga given nga 0.50. And then ato na siya ikuan og 60 katong 60 second per 1 minute. Na siya diretso. Then 42.4 katong sa ato na matang BTU per min over kana siya nani siya 1 HP. Then kani 1 minute and 6 seconds is BTU per pound and 0.50 pounds. So, cancel out na siya. Cancel out ang BTU. Minute. LB per, kano siya, second. Per second. So, cancel out ang second. So, HP na lang ang mahabilin. So, work o horsepower. Calculate na to. 218. 0.50, then 60 divided 42.4 is equal to, so natay sa workers power nga 154.2 HP. This is the final